Good evening viewers. I hope everyone is doing good and fine. আপনারা সব ভালো আছে বলা তো আপনার টপিক আর থাম্বনেলতে সা নিশনা ফার্স্ট অফ অল মই জানাই দিব আপনাকে এই ভিডিওটো কোনো এগেইনস্ট বানানো হয় this video is not against any individual nor any organization or government la against bin hoy to Dimapur remain crime capital of Nagaland itu August this year la ase August te moi ekta update saisile itu crime related Eastern Mirror post te itu moi saise regarding alag alag district kan de crime rate to moi kali person me ne read kore aise ki crime rate kon increase hoase na decrease hoase bishi crime rate kan to increase bi hoy aro kitaba crime rate kan to disclose bi no hoy full crime rate kan to register bi no hoy kunba crime kan to tone moi public kan ke as awareness itu koi dibolo mon ase ki comparative statistics of Nagaland forum 2021 to June 2024 to Kohima te 105 crime rate aise aro 2022 te 110 2023 te 116 aro June 2024 te 61 means Kohima la crime rate to alop decrease hoina aise aro Dimapur la seshe gole 592 aro 2022 te 577 2023 te 551 aro 2024 te 214 ena kona twingsang se seshe gole crime rate 38 2021 te 2022 40 ase aro 2023 te 31 aro 2024 till June la ko ase moi 14 crime rate eta ki free la bi nega seshe gole zonobor la bi saw parbo fake la bi saw parbo parent la bi saw parbo wokha mukukchung longland mon aro noklak sinimi thon sob alag alag various jagala etu crime khan apkan saw parbo to seshe gole to 592 577 Dimapur te sabi apkan 2021 te 592 case 500 पर भी बिशी हो पा रहा है किताबा केस kan to register भी न होय crime खान इतने crime rate ते इतो include करना पड़े और 2022 ते 577 सेते 551 to the इता 2024 ते 214 तो इट मींस অলপ কমতি হৈ না আছে আৰু বেছি কমতি হ'ব লাগে crime rate তো একদম লিস্ট একদম crime free state হলে বেছি ভালো হ'ব হলি বি ডিমাপুৰ কমাৰ্শিয়াল হাব আছে কইনা আৰু কমাৰ্শিয়াল সেন্টাৰ আছে ইটো কাৰণে crime rate বি ইনক্ৰিজ হৈ থাকে और extortion case और illegal taxation la case और kidnapping case like extortion case khan bishi hoy thake और in the meantime alag alag illegal immigrant la problem khan bi various social media khan de saw pare mohan to itu la oporte register bi hoy kunba case khan to register bi no hoy to itu ekta moi short apnan ke awareness dibolo mon ase itu video la thopora ki crime rate khan to kenega hoase aro kiman decrease hoase aro further update publish होता हमने मोई तो अपडेट आपन के जनाई देबो तो इतो वीडियो सेशन को आपन शेयर करबी और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो